जहां मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। आज श्यामनगर के रवींद्र भवन में कला और साहित्य के महासागर, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर रवींद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। तृणमूल नेता तथा सीआईसी अमित गुप्ता, उप पौर प्रसारक देवज्योति घोष, सीआईसी अरुण ब्राह्मो सुने मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा। जयंती के उपलक्ष्य पर आज रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा में हम लोगों ने माल्यार्पण किया और फूल देकर हम लोगों ने उनको फिर से याद किया और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगामी दिन हम लोग चले। हम लोगों का बंगाल का, हम लोगों के इलाके का कल्चर आगे बढ़े, यही आज के दिन हम लोग कामना करते हैं। আজকের 25শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মতিথিতে আমরা ভাটপাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে ওনার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে ওনাকে সম্মান প্রদর্শন করলাম। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরা বাঙালির সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক, এবং আমাদের বাঙালির প্রতিটা মজ্জায় মজ্জায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্র সংস্কৃতি যাই বলুন ঢুকে আছে। সেই জন্য স্বাভাবিকভাবেই 25শে বৈশাখ আমাদের মধ্যে একটা অন্যরকম উৎসাহের জন্ম দেয়। সেই জন্য সেই উপলক্ষেই আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে ওনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে এসেছি।